چلو کربلا تو چلو 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 میرے ہمراہ کربلا تو چلو کربلا تو چلو علم اٹھاؤ کرو مشعل وفا روشن سناؤ منبر حق سے پیمبروں کا سخن بیاں کرو تو کرو سیرت حسین و حسن اٹھو اٹھو تو صحیح باندھ کر سروں سے کفن چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو تلاش اگر ہے خدائے برتر کی ہے جستجو اگر اللہ کی پیمبر کی سنو بگوش دل آ کر اذان اکبر کی مشاہدہ تو کرو تم نماز سرور کی چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو معرفت تمہیں درکار ہے پیمبر کی دلیل ختم نبوت ہے ذات سرور کی گواہی چاہیے تم کو جو وہی داور کی گواہیاں تمہیں مل جائیں گی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Welcome to the holy city of Najaf al-Ashraf, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam
Ya Hussein alayhi salatu wassalam. Today is 29th of Shawwal, and I am in your service from the holy shrine of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. I'm lucky that I am here today. Why? Because 29th of Shawwal also marks, and it is connected with and reminds us, and the significance of the 29th of Shawwal is that according to one of the traditions, it's a birthday of beloved father of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, Hazrat Abu Talib alayhi salatu wassalam. So first of all, I would like to offer my congratulations, and then inshallah let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum Sharif, which means a special supplication for the protection and the safety of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as we are celebrating the birthday of Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam, we would like to briefly know about this noble personality who is Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam. Beside that, he is a beloved father of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. He is the son of Hazrat Abdul Muttalib alayhi salatu wasalam, and one of his name was Abd Manaf. I mean, the name on his grandfather. And he served Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and Islam sincerely. And I know that there is a dispute about that there are people that they have some other opinions, different opinions about Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam. But if they read the history and they try to find out who is he, and about his sacrifices, and about his belief and faith, and his characteristics, and his conduct towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then I'm sure they would come to know that only because there were people, they hated Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, so they tried to insult, in fact, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam by insulting his father. Just imagine that Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, whose title is Barad al-Imanu kulle ila kufr kulle, he is the kulle iman. I mean, when Amr ibn Abdawud, he was able to cross the ditch, and he came and he said, Manir Rajul, who is a man that who want to fight with me, because I heard that Muslims, they believe that whoever will get martyred will straight go to paradise. So who wants to go to paradise? He was so confident that whoever is going to come to fight with me, I'm going to kill him. And that's why he was just giving the slogans, and he was asking that, is anyone who wants to come and fight with me? And then we see that Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, when Prophet Muhammad, peace be upon him, used some harsh words about this Amr ibn Abdawud, and he asked who wants to go and fight. Then Imam Ali ibn Abi Talib, he said, Ana ya Rasulullah, Ana ya Rasulullah, Ana ya Rasulullah. Nobody else, came forward. And when Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam was walking towards Amr ibn Abdawud, and he was going to fight, and he was walking towards the battlefield, there we see that Prophet Muhammad, peace be upon him, he announced that Barad al-Imanu kulli ila kufr kulli, Barad al-Islamu kulli ila shirk kulli. And not only that, but also when he was able to kill Umar ibn Abdawad and he came back, then Prophet Muhammad, peace be upon him, he announced that Zarbatu Ali fi yawm al-Khandaq afdal min ibadat al-thaqalain. Now, just imagine Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam sincerely fighting for Islam, sacrificing for Islam, and then his father Abu Talib alayhi salatu wasalam. Now, just see briefly who is he. First of all, he is Nikah Khane
Prophet Muhammad, peace be upon him. He is the one that who has read Nikah, Aqd of Prophet Muhammad, peace be upon him. He is the one that who has wrote a poetry about Prophet Muhammad, peace be upon him, and he is the first one who started to say Na'at, which today we see the praising of Prophet Muhammad, peace be upon him. Not only that, he is the one that Sha'bi Abi Talib, when in that valley where they were cornered, Muslims, and they had put on them sanctions and they were banned from buying or selling anything, and they were starving and they were suffering. Who was protecting them? Who was the one that under whose shelter they were living? Abu Talib alayhi salatu wasalam. If you go and see from day one, when Prophet Muhammad, peace be upon him, was born, we see that when Hazrat Abdul Muttalib alayhi salatu wasalam, he came out and everybody was standing over there and they were announcing the names of newborn babies. And when Hazrat Abdul Muttalib alayhi salatu wasalam, he announced the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, which was a new name for that society, because most of them, they were an idol worshipper. So then everybody, they were shocked and they were looking around. What is this name? We never heard about it. This is strange for us. But then amongst that crowd, the only one who said, congratulations, Mubarak, Mubarak, this is the holy name, this is the blessed name. And who was he? He was Abu Talib alayhi salatu wasalam, from day one. And then he was protecting his nephew. Then he is the one that who took him for Syria, where they told him that take him back, otherwise his life is in danger. Who was protecting? And not only that, but also from the childhood, Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam was protecting Prophet Muhammad, peace be upon him, by putting his sons on his bed. So there will be no harm for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he was protecting Prophet Muhammad, peace be upon him, that nobody would be able to harm till Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's uncle Hazrat Abu Talib alayhi salam was alive. Now you just read the history and just find out who is he, what is his characteristics. And they came to offer him that, what you want, we will give you anything, Abu Talib. Just hand over your nephew to us. He said, no, I can't do that. Even if you give me the whole world, I will never do that. And not only that, but if anybody would insult Prophet Muhammad, peace be upon him, he would take revenge. And not only that, but also likewise, Prophet Muhammad, peace be upon him, he also had a deep love for Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam. And just, the stories, like the characteristic, the conduct of Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam, just read and you will be amazed to see. There was a time when people, they came to Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam and they said, it's a dry season, no rain, and we want rain. Can you come and pray and ask Allah subhanahu wa ta'ala for rain? He said, yes, why not? And everybody saw that he came with a beautiful, handsome boy. That was his nephew, Prophet Muhammad, peace be upon him. And he put Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the wall of Kaaba, and he said, just stand over here, and looked at skies, and he said, oh Allah, with the right of this boy, I request you, supplicate to you, call upon you for the rain. And right away there was a rain. And then there is a poetry which has been said by Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam. Now, just one more thing and we'll take a break. That one more thing only. There are two reasons. One, why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after Hazrat Abu Talib alayhi salam, he was not able to live in Mecca because his protector and his guardian and his guard was gone. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could not survive and could not live in Mecca. He migrated from Mecca to Medina. And second thing is, when he passed away, Hazrat Abu Talib alayhi salam, Prophet announced Amul Huzn, the whole year, to commemorate, though it was Hazrat Bibi Khadijatul Kubra salamullah alayha's also death, of course. So two personalities, Ummul Mu'mineen, Hazrat Khadijatul Kubra salamullah alayha, and Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam. That was the passion and the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for these personalities. Anyway, once again, would like to congratulate all of you, and I'm lucky to be here. Today I'm in Najaf al-Ashraf,
And we all are going to congratulate Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Stay tuned. We'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wa sharif. Salam ya Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. Ila Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wa sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. Welcome back to the holy city of Najaf al-Ashraf, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Today is 29th of Shawwal, and according to a tradition, today marks the day of the Vilada of beloved father of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, Hazrat Abu Talib, peace be upon him. So inshallah today we are going to congratulate Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and of course also along with congratulation, we are going to hand over our supplications. Ali Mushkil Kusha. You know, he is the one that Allah subhanahu wa ta'ala has opened the door for humanity and mankind, that through him Allah subhanahu wa ta'ala solves our problems. So as we are going to also call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, that Allah accept our prayers and give to all of us more and more tawfiqat, and also keep us on the right path. Ameen Ya Rabbal Alameen. Especially our young generations, may Allah keep them on the right path. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wal-dhalleen. This prayer, of course, you know, we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Dear viewers, our phone lines are open. The opportunity is there. I finished my conversation a little early, so I could provide you the opportunity that inshallah we are going to try our level best, that we will accommodate as many as we can and we could, inshallah al-Aziz. There are so many sisters and brothers, they have requested to pray for their loved ones, either they are sick or they have passed away. So I call upon Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, you know that those people, they have requested me to pray for them. May Allah accept their prayers. May Allah forgive the sins of their marhumin wal marhumat, and may Allah give the early recovery to their sick ones. And also may Allah, whatever the hurdles they have in their life, whatever the obstacles they have in their lives, and whatever the needs they have, may Allah provide them. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. And on top of each and everything, those mu'mineen and mu'minat, they are willing to come to visit the shrines, and they have obstacles and hurdles. May Allah give them tawfiq that they will be able to come and visit the shrines of Aim alayhi salam. They will be able to visit the holy land of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, Karbala al-Mu'alla, and they will be able to come and visit the shrine of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and they will be able to go to Kazman and Samra, inshallah. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as you know that next month is Zil Hajj and Ziqad, and after that Zil Hajj, and of course, you know, in Ziqad people would start leaving for Hajj, as Hajj is coming, and after that will be Muharram. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand, and we'll be able to, inshallah, if it is obligatory upon us, to perform the Hajj, inshallah. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. And by the way, we should also prepare mentally for Muharram. We have to get ourselves ready in order to welcome Muharram al-Haram, inshallah. I think we have a caller with us. Well, آپ لوگوں کی calls جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کنٹرول روم میں لی جا رہی ہیں. جب آپ کی کال مل جائے تو جس آپ اپنا نام بتا دیں کہاں سے کال کر رہے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. That's it. We have a caller with us, Sister Faiza Waqar from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. مولا علی کی خدمت میں زیارت پیش کرنا چاہوں گی میں. بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ جی. زیارت پیش کر جو علی ابن ابی طالب کی خدمت میں قربت اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد
अस्सलामु अलैका अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या सफ़ाहतल्लाह, अस्सलामु अलैका वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैका हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल वसीम व अमीन रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौलाया व ज़की आदम नूह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं अपने मौला हुसैन के उस दिन मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, उनको भी मैं पेश करना चाहूँगी सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न लैथनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें ये चांस देते हैं कि हम मौला को अपनी आंखों से देख लें और वही सारी बात जो हम ज़ियारत में देख रहे होते हैं हमारे आंखों के सामने फिर जाती है। और मौला इल्तिमास से दुआ आपकी खिदमत में, और मौलाना साहब आप हम सबके लिए दुआ कीजिए, हमारे मुल्क के लिए खास तौर पे दुआ कीजिए कि हम जिस बुरे टाइम से गुजरे वो उससे हम निकल जाएं और हमारे बच्चों को सबको ज़ियारत नसीब हो। मौला जितने बीमार हैं सबको शिफा अता हो, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह व अलैहि वसल्लम। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। अहसन, जज़ाकल्लाह सिस्टर फ़ाइज़ा वकार, परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए इमाम के बाबा इमाम अली इब्न अबी तालिब तक सलाम पहुँचा सकते हैं और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाबा के ज़रिए बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पहुँचा सकते हैं। वो जो फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, ये जो अनवार मुक़द्दसा हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम है, ये सारे के सारे मोहम्मद हैं। परवरदिगार हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इन तौफ़ीक़ात को जारी और सारी रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। लुत्फ़ परवरदिगार है, खुदा ने हमें तौफ़ीक़ अता फरमाई कि पहले 3 दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कल मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जिनके रोज़े के ऊपर बैनुल हरमैन से जब जाए तो लिखा होता है वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, आपको और हम सब को अजर अज़ीम फरावान नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के दिन के सदक़े में परवरदिगार हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, हम सब की हाजात को पूरा फरमाए। परवरदिगार दिलों के राज बेहतर जानता। और बाय द वे ये बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमें मुतालिया करना चाहिए तारीख़ और भरपूर दिफ़ा करना चाहिए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान का। और जितनी गलतफ़हमियाँ, जितना प्रोपेगेंडा आज के दौर में भी आप देख रहे हैं, ये आज के दौर में जो प्रोपेगेंडा है अगरचे एडवांस हो चुका हुआ है, अगरचे टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ चुकी हुई है, अगरचे मास कम्युनिकेशन जो है वो टूल्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बनी उमैया और उसके बाद फिर बनी अब्बास ने कंटिन्यू किया, बिलखुसूस बनी उमैया ने जो प्रोपेगेंडा किया है, मैं समझता हूँ कि आज के मुकाबले में ये सारे के सारे टूल्स जो है ना मांद पड़ जाएँ उनके प्रोपेगेंडे के सामने। ऐसा गलीज़ प्रोपेगेंडा किया बनी उमैया ने कि आज तक मुसलमान ऐसे हैं कि जिनके दिलो दिमाग के अंदर जो है ना वो ये शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मतलब, यानी वाक़ई ताज्जुब होता है। लेकिन फिर आज के ज़माने में जब हम देखते हैं कि किस तरह से स्टांस बनाए जाते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं आता, यानी ताज्जुब नहीं होता। बहरहाल हर ज़माने में ये मुश्किल रहा है और आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और यही दर हकीकत मारका हक़ व बातिल की पहचान जो है वो सबसे बड़ा काम होता है कि अगर आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना तो आपको मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होनी चाहिए। We have an next caller with us, Mohsen Raza from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asadallahu wa yamakum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपको मौला हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का यौम मिलाद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो इंशाअल्लाह। और बिलखुसूस आज तो मौला अली को मुबारक हो जनाब, जिनके बाबा की विलादत का दिन है। बीबी फातिमा ज़हरा मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक हो। बेशक बेशक। बस मौला आपको सलाम रखना, सलाम हो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर कि मौला हमारा सलाम कबूल करें और हमें अपने बारगाह में बुला लें। सलाम या हुसैन, सलाम या अमीरुल मोमिनीन, हमारे दिल में है बेटे मोहब्बत में इजाफा फरमा दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह व अहसन अहसन जज़ाकल्लाह, अल्लाह यतक़ब्बल
परवरदिगार आपकी और हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, हाजात को पूरा फरमाए, दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। थैंक यू वेरी मच ब्रदर मोहसिन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुहाफ़िज़ रिसालत, मुहसन रिसालत, मुदाफ़िअ रिसालत, यानी वो कि जिन्होंने जब तक ज़िंदा रहे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुखलिसाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से मुहाफ़िज़त की है और उनकी ज़िंदगी में कुफ़ार और मुशरिकीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गज़ंद नहीं पहुंचा सके। और वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जो सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हुए थे और जो मोहब्बत करते थे और बचपन से लेकर आखिर तक जो जिनके सुपुर्द अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी मतलब फ़ख्र की बात है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने, यानी रसूलुल्लाह के दादा ने जो है वो जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आता है तो पूरे ख़ानदान के सामने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया था। जिसको आप कह सकते हैं सुपरविज़न आज के ज़माने में, सरपरस्ती। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ऑफिशियल सरपरस्त दादा के बाद जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। We have a next caller with us, brother Waqar Hussain, कराची पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मिसेस की बात हो गई थी लेकिन मुझसे बेचैनी होनी दूर भी हुई। क्यों हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करूं। मेरे मालिक को काले मौला अली के वालिद साहब हैं और बीबी फातिमा बिन्त असद को, और हमारी दुआओं को कबूल फरमाएं और हम हमेशा आते थे हिसाब नशीब आराम को रखें, मेरी फिर आमद कबूल फरमाएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कनेक्ट कर देते हैं और सारे पूरे साल में हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दुआ फरमाइएगा इंशाअल्लाह। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ये सल में बहुत बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपकी और हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और आपको और हम सब को अजर अज़ीम फरावान नसीब फरमाए। आज हमारे मेहमान कराची से आए हुए कामरान आबदी साहब के साथ वकार नकवी साहब जो हैं वो कंट्रोल रूम के अंदर कॉल्स ले रहे हैं और माशाल्लाह जो कॉल्स आ रही हैं वो भी जो है वो वकार फैमिली की तरफ से। ये वकार नकवी साहब की फ़ैमिली नहीं है, कराची से कोइंसिडेंट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी भी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, बल्कि हमारे वकार नकवी साहब के वालिद मरहूम मुस्लिम नकवी साहब जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जवार आइम्मा अलैहिस्सलाम में जगह नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। डियर व्यूअर्स, हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन हैं और हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जा सके, लेकिन बहरहाल आप जानते ही हैं कि बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल जो है वो होती रहती हैं, वो कहते हैं ना अप्स एंड डाउन। तो कल मैं शायद अपनी टेक्निकल टीम को कह रहा था कि आज स्मूथली माशाल्लाह सारे का सारा सिस्टम चला है, तो फिर कुछ ना कुछ जो है शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो ही जाते हैं। एनीवे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जितने मैसेजेस आते हैं फेसबुक के ऊपर, जो कमेंट करते हैं और जो मैसेजेस लिखते हैं, अगरचे मुझे अपनी टीम को, मैंने उनको दोस्तों को कहा हुआ है कि उसका जवाब दिया करें, नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे कमेंट्स पढूं और जिन्होंने इल्तिमास से दुआ कहा होता है मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ। जिन्होंने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ का कहा होता है उनके लिए भी दुआ करते हैं, जिन्होंने मरीज़ों के लिए कहा होता है उनके लिए भी करते हैं, और मौला की बारगाह में भी आप लोगों का सलाम पहुँचा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम सब को बार बार मारिफत के साथ ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा से मुशर्रफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। We have another caller with us, Sister Suraya Parveen, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा सलाम कबूल करें, मेरे गुनाह माफ़ करें, करवा दें। परवरदिगार आलम मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत हो और हमें नेक राह पे चलाना। और परवरदिगार जो मैंने अपनी बच्ची के लिए रिश्ता सोचा है, अगर वो उसके हक़ में बेहतर है तो तू मंजूर कर ले, और अगर नहीं तो तू रद्द कर दे। तो दीनी व दुनियावी जो मेरे ख्यालात हैं और आखिरत के लिए सब बेहतर फरमाना।
اگر میں ہمیشہ نیک راہ پہ چلوں، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، میرے زر علی اور محمد ریحان کو اور میری ساری اولادوں کو نیک راہ دکھائے اور ہر ناکانی آفت سے بچائے، میرے کل مومنوں مومنات کے بچے بچی اور بڑے سب ناکانی آفت سے بچے، ہمارے ملک پاکستان کو بچائے، تحسین اور سوریہ پروین کو کربلا مولا اور مولا آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے، 14 معصومین کی زیارت، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آپ کی بیٹی بی بی زینب اور بی بی سکینہ کے روزے پہ جاؤں، آپ کی پوتی کے روزے پہ جاؤں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، پروردگار مولانا صاحب کو زندگی صحت عطا فرما مولا علی، یہ ہماری آواز وہاں آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ ان کو زندگی صحت دینا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ مولا علی تمام مقدس مقامات سے رکھے اور میں 14 معصومین کی زیارت میری پوری ہو، السلام تحسین کو بھی طاقت دے، صحت دے مجھے، میری صحت صحیح نہیں ہے مولانا صاحب، پروردگار آپ کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، بہت دعا کیجیے گا انشاءاللہ، ضرور سسٹر، ضرور انشاءاللہ، بہترین اچھی جگہ رشتہ ہو، میں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ، اللہ یسلمک، پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی خوبصورت دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ We have a next caller with us, Sister Fatima Ali from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کربلا ٹی وی، ولایہ ٹی وی اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعا کروں کہ میرے اور میرے جملہ لواحقین کی جو ہے وہ مغفرت ہو اور میری شفاعت حاصل ہو، اور آپ کے توسل سے جو ہمیں زیارت نصیب ہو رہی ہیں ہمارے اور اہل خانہ کو، جو خواہش مند ہیں زیارت اور مقامات مقدسہ کی، ان کو زیارت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سلام پیش کرنا چاہتی ہوں بسم اللہ، امام کی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کے حضور میں پیش کرتی ہوں کہ حضرت ابو طالب کی ولادت تہنیت مبارک ہو، اور آپ کو کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ میرے مرحومین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجیے، اور خصوصاً میرے شوہر، میرے والدین اور میرے بہن بھائیوں کے لیے، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا کہ ہمیں اس میں اب خیر و عافیت کے ساتھ تمام جتنے بھی شہری ہیں وہ ان کے لیے ان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ واللہ یسلمے کہ اس وقت ذریعے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے، پروردگار ہمیں بار بار معرفت کے ساتھ آئمہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آج 29 شوال ہے جی، اور بائی دا وے آج ہمارا اس مہینے کا آخری پروگرام ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ذوالقعدہ کے لاسٹ 5 ڈیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس کے اگلے مہینے تو ذی الحج اور پھر محرم انشاءاللہ العزیز۔ واقعاً بلیو نہیں ہو رہا، مطلب جو ہے نا وہ کتنی جلدی جو ہے نا پھر محرم آ رہا ہے، اور یہ شب و روز زندگی کی اسی طریقے سے گزر رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کی تو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں جی جنوبی پنجاب ملتان سے جمیل حسین بھٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھٹی صاحب مبارک ہو آپ کو جی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سرکار دیوان رسالت جناب عمران مولا ابو طالب علیہ السلام کی آمد مبارک ہو، خیر مبارک، خاندان محمد وآل محمد کو، رحمت للعالمین آقا نامدار کو، حجت خدا بقیت اللہ آقا کو مبارک ہو۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا مالک حاکم یوم الدین، غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا سید فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا امام الحسن والحسین، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا حضرت آدم صفت اللہ، حضرت نوح، حضرت حود، حضرت صالح، السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، اہل بیت رسالت السلام، سبحان ربی العلی و بحمدہ، الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ مولا آپ کو جزائے خیر دے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک خاتمہ بالخیر، ایمان پہ امیر المومنین اولاد علی مصطفیٰ کی ولایت پہ خدا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر شریکی ولایت کی مولا آپ کو اپنی زمان میں رکھے، آپ کی زندگی ہو، مولا آپ کو بڑی عزت، آپ کے مرحومین کو مولا علی میں جزا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محتاج ہیں پہ دعا، جزاک اللہ و اللہ یسلمک۔ بہت بہت شکریہ، پروردگار آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فرمائے۔
We have a next caller with us, Sister Shagufta Parveen from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Ali Madad. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pir Maula Ali Madad. Ji meri bahan, bismillah ji. مولا ابو طالب علیہ السلام کی ولادت و سعادت مبارک پیش کرتی ہوں. بے شک بسم اللہ جی بسم اللہ. اللہ کا سلام پیش کرنا چاہیے کیونکہ ٹائم سے آپ کہتے ہیں زیادہ لگ جاتے ہیں. بسم اللہ جی بسم اللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا سید الدین. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام الانبیاء امام الاولیاء. السلام علیکم یا مولا. السلام علیکم جب عبداللہ الحسین. السلام علی ابن حسین والا عبد الحسین. السلام علیکم مولا غازی ابو الفضل العباس لمدار. السلام علیکم بی بی زینب سلام اللہ علیہا. السلام علیکم امام زمانہ اجل اللہ فرجم شریف نے مولا امام ظہور فرمائیے. مولا کے حضور ولادت بسعادت جناب ابو طالب پیش کرتی ہوں اور سب مومنین مومنات شیعہ حج کرم اگر مولا محمد کی دعا کی سماعت کرتی ہوں ان کی صحت سلامتی اور جائز حاجات پوری کرنے کے لیے بیماروں کی شفا کے لیے اور آپ کی سلامتی کے لیے آپ کو اللہ پاک سلامتی دے. آپ کے اہل و عیال کو سلامتی دے. آپ کو اور کامیابیاں ترقیاں عطا فرمائے. مولا کا ایسی خدمت گزار بنائے رکھے. بی بی پاک جناب سید نثال آپ سے اور ہم سے بھی راضی ہو جائیں. اور ہماری حاضری کے لیے مولا سے دعا کیجیے گا کہ میری اور میری بچیوں کی اور ہم سب کی وہاں پہ حاضری ہو جائے. سب زیارت مقدسہ اور حج و زیارات بھی ہماری حاضری ہو جائے. مولا پنجر پاس آپ کو ادھر بھی لے جائے پروگرام کرنے کے لیے انشاءاللہ. ذریعے ہم کی زیارت کر لیں انشاءاللہ. خواہشات تو بہت ساری ہیں مولا جانتے ہیں دل کا حال. دل میں شدید خواہش ہے حاضری ہو ہماری انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بچیوں کی دعا کیجیے گا. میرے والدین کی مغفرت اور میرے بچوں کی مغفرت. جی میری بہن جزاک اللہ. آپ کی والدہ کی اللہ پنجر پاس کی والدہ کو الہی آمین. الہی آمین. جزاک اللہ. جنت کے بعد بی بی پاک کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. اور حجاب فاطمہ اور زہرا علی کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی جزاک اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا جتنا شکر ادا کریں آپ کا اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ اللہ یسلمک. اصل میں میری صرف گزارش اتنی سی ہوتی ہے کہ چونکہ لائن لگی ہوتی ہے بہت سارے مومن مومنات کی اور بہت سارے ایسے مومن مومنات ہیں جن کو چانس ہی نہیں ملتا نا. بلکہ بہت سارے مومن مومنات ایسے جن کے میسیجز آتے ہیں کہ آقا 5 دن سے لگے ہوئے نہیں مل رہا. بلکہ سسٹر ہنا شاہد کراچی سے ان کا میسیج آیا تھا کہ میں 1-2 مہینے سے شاید ٹرائی کر رہی ہوں اور ان کی کال نہیں ملی ہے اور اس دفعہ تو بالکل بھی ملی ہے. تو میں تو بالکل جو ہے نا وہ سسٹر ہنا شاہد کراچی ان کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے دعا گو. سسٹر شافیہ فرام کراچی پاکستان. السلام علیکم. فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. جی اللہ کا شکر ہے. سسٹر شازیہ آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیریت. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. آپ کو مبارک انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے سامنے اور وہاں کا سلام پیش کرنا ہے. بسم اللہ. السلام علیکم یا المؤمنین. السلام علیکم یا البتول. السلام علیکم اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم یا المؤمنین. السلام علیکم فاروق اعظم. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم باب الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرسل دعا کیجیے تمام مومنات کی جان مال اعظام کی حفاظت کے لیے. باب ان کے صدقے ہمیں سب کو علم حاصل ہو. علم نافع ہمیں حاصل ہو اور وہ جو ساتھ ساتھ قبر میں قیامت تک ہمارے کام آئے. وہ علم نہیں جو کہ ہمارے نقصان میں نقصان کبھی یہی کہیں جو درا رہ جائے. اور جو مریض لا علاج ہیں جنہیں کوئی علاج نہیں ہے جنہیں کوئی جن کو پیسے نہیں یا کوئی علاج نہیں کروا سکتے ان سب کی دعا کیجیے کہ مولا کے ہر سے کچھ شفائے کام میں آ رہے. جو مولا جو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں ان کو مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی سے کی اذن سے. تو مریضوں کو شفا دینا بے راہ جلیلی بات کرنی. بہت بہت شکریہ سسٹر شازیہ جزاک اللہ. اور اللہ یسلمک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اول الامر ہیں صاحبان امر ہیں. پروردگار نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں
اور پروردگار انشاءاللہ ان کی صدقہ میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مریضوں کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ نام کے اندر تھوڑا سا ایکسنٹ کی وجہ سے آ جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہے سمجھنے میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے سسٹر شازیہ۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، آج پھر گزارش کرتا ہوں کہ 23 مئی میری والدہ غلام فاطمہ بنت سید ذاکر حسین ان کی وفات کا دن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ 23 مئی 1997 میں میری والدہ غلام فاطمہ بنت سید ذاکر حسین کا انتقال ہوا تھا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے قم جانے میں اور واقعاً مطلب جو ہے نا وہ جو بھی سختیاں تھیں اور جو بھی مشکلات اور مسائل تھے، اس میں جو سب سے بڑی معاون و مددگار تھی وہ میری والدہ ماجدہ تھی۔ انہی کی، اور ڈیفینیٹلی بہن بھائیوں نے بہت کوآپریٹ کیا، تعاون کیا، لیکن ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی۔ آج میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ کتنا حوصلہ تھا میری والدہ کا کہ گریجویشن کے بعد ایک 19 سال کے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا اکیلے۔ آج میری ہمت نہیں ہوتی اپنے بیٹے کو اکیلے کہیں بھیجنے کی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام تر مرحومین پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے، امین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ پروردگار جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان کو اپنے والدین کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور عزیزان محترم، منتف شوال ہے، نیکسٹ ٹائم جب ہم آؤں گا تو انشاءاللہ ذی قعد ہوگا اور ذی الحج، اس کے بعد پھر محرم۔ تو ابھی سے ہمیں استقبال محرم کی تیاری بھی ذہنی طور پر کرنا شروع کر دینی چاہیے، چونکہ ہمیں انشاءاللہ العزیز اس سال بھی ہر سال کی طرح بھرپور طریقے سے معرفت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام کرنا ہے۔ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ علی علیہ السلام ان کا، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی وہ دروازہ جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ایسے ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب جہاں پر امیر المومنین وہاں پر مشکل کشا ہیں، مشکلوں کو حل کرنے والے باذن اللہ رب العزت کی طرف سے پروردگار نے یہ اختیار دیا ہوا ہے، یہ توفیق دی ہوئی ہے، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جی۔ وی ہیو اے نیکسٹ کال ود سسٹر سریہ پروین فرام کراچی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی میری بہن، بی بی فاطمہ الزہرا کا پہلی زکات کا عقد مبارک میرا اور تحسین دل سے عقد مبارک یکم ذی الحج کو ہوگی ان کی نا؟ ذی الحج کو؟ جی جی، یکم ذی الحج کو عقد شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ پہلی زکات کو۔ اچھا جی، انشاءاللہ ایڈوانس میں ہم جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ اور اللہ یسلمک۔ I believe that اتصال بعدی من ایران ممکن، you know I mean ذی قعد جو ہے وہ دہہ کرامت ہے، جس میں مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت ہے، اور شہزادی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی وہ دہہ کرامت انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور پورے 10 دن جو ہے وہ۔ We have a next caller with us from Karachi, Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلام یا حسین۔ مولانا صاحب آپ سے بات میری پہلے ہو چکی تھی اور دعا اور سلام میں پیش کر چکی تھی، بس میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، خاص طور پہ میرے بیٹے کے لیے
اس کی جاب کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے گا آپ مولا کے حرم میں. اور سارے بچوں کی جو ہے نا ان کو اپنے مذہب پہ قائم رہنے کا, اپنے مقصد پہ قائم رہنے کا اور اپنے عقیدے پہ قائم رہنے کی جو ہے ضرور کیجیے گا. آج کل بہت مشکلات ہیں. انشاءاللہ ضرور. سلام یا حسین. سلام یا حسین. شکریہ. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے اور آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. بڑی مہربانی. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. Dear viewers, that was the last caller of today, and today is a very special day. Let's recite Surah Fatiha and 3 times Qul Huwallah and 5 times Mu'ajib for all mu'mineen and mu'minat, for all marhumin and marhumat, qurbatan ilallah. You can also remember your marhumin and marhumat and just review their names in your mind, and inshallah I will include all those mu'mineen and mu'minat they have requested to pray for their loved ones, inshallah al-aziz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'een, ihdina as-sirat wal-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim walad-dallin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں حدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما. مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہمارے 12ویں امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس مومن اور مومنہ کے دل میں جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع الزام، علماء اکرام، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمارے بچوں کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, next month we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salam, Abul Fadl al-Abbas alayhi salam, and Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Take care of yourself.
And don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you next program. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.